مقیم دبئی انہوں دا بے حد مشکور جناب چودھری سالک صاحب آفسان وال تحصیل و ضلع گجرات حال مقیم دبئی اور انہوں دے بھائی جان میرے محسن بھائی جناب چودھری سبحانی گجر صاحب آفسان وال جناب چودھری سبحانی گجر صاحب آفسان وال تحصیل و ضلع گجرات اور جناب جڑے مہمان آئے نے ساڑھے بھائی جان چوری سویل گجر آف ڈنگا میرے بندہ نچیز دے ہم نامی جناب چودھری سویل گجر آف ڈنگا چودھری ارون آف بوکن موڑ تحصیل و ضلع گجرات اور بھی جتنے پنڈال دے وچ تشریف فرماؤ سبنا بزرگان دوستان دا دل دی گرائیاں دے نال بے حد مشکوراں اور جناب اپنے محسن بھائی مولوی امجد صاحب آفسان وال مولوی امجد صاحب آفسان وال اور بھی دیگر بزرگ دوست احباب اے بڑی دل نو خوشی ہے کہ خوشی دا موقع ہے اور خوشی دے موقع تے اللہ دے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد کیتا جا رہے ہیں میں سنیا ہے کہ جتھے ذکر مال کے کائنات دا اللہ دا ہوئے اللہ دے محبوب دا ہوئے مولا علی دا ذکر ہوئے اللہ دے ولی دا ذکر ہوئے اتھے اور مالک دیا رحمتہ کرم نوازیاں ہو جاندیاں نے اور میں دوبارہ بندہ نچیز سائی سویل میں سماڑا اپنے تمام بزرگاں دوستاں بھائیاں دا تہ دل دے نال مشکوراں جنہ دا میں نو یا نام یاد نہیں انہ دا بھی بے یاد مشکوراں اور اپنی حاضری پیش کرنا اللہ تعالیٰ جناب چوری سالک گجر صاحب آفسان وال دے بھائی دی شادی نو اللہ قائم دائم رکھے وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے عشق دے بیمارانو میاں صاحب قاضی چکل غور کرنی ہے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے میاں صاحب جتھے وسدا ہے اتھے دسدا نہیں جتھے وسدا ہے اتھے دسدا نہیں کیسی کن تو کنزن والی بات ہوئی پر ملا خانے کعبے بھی گیا ملن ادھی اتھے بھی نہیں ملاقات ہوئی خانہ کعبہ تے بت مسیت مندر قاضی ملا علی کالی رات ہوئی پر جدو نبا اپنے کروں نبا جدو راضی مولا علی دی ذات ہوئی ٹونے دے دعائیاں میرے یار رہن دے ٹونے دے دعائیاں میرے یار رہن دے عشق دے بیمارانو بیمار رہن دے
ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਂਗ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਤਦਬੀਰ ਨੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲਿਆ ਰੂਹ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟੂਣੇ ਤੇ ਦੁਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟੂਣੇ ਤੇ ਦੁਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ लाम लगी ते कदर मालूम होवी सुभानी साहब गौर करनी बात लाम लगी ते कदर मालूम होवी किवें किसे दे दिल ते लाई दिए पर ला लइए रखिए यकीन पक्का लगी हुई तोड़ न पावनी चाहिए जे कोई बुए ते आ जाए ओदी चोलड़ी खैर भी पावनी चाहिए पर बुल्लड़ यार बूटियां जग सारा पुल यार नू बख्शनी चाहिए टूणे ते दुआइयां मेरे यार नैन दे ना बड़ा पिंड दा सानवाल जरा गौर करनी अल्लाह टूणे ते दुआइयां मेरे यार नैन दे पर इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे गलत के अजान गुनाह होंदा ते लोकी वेख बिलाल नू आण कहंदे गल सुनी बिलाल गल सुनी बिलाल ते रोण लग पे जरा दोस्तों करो ध्यान कहंदे जेड़ी जीब नबी दा नाम ना ठीक आखे कट दियो ऐसी जुबान कहंदे रब रसूल नू लगे प्यारी वही भेज के आप रहमान कहंदे पर कदे सुबह दीवानिया ना दीजे ना बिलाल अजान कहंदे टूणे ते दुआइयां मेरे यार रहन दे इश्क दे बीमारां नू बीमार रहन दे। नाज शरीफ तो बाद चंद सुखल अरफे खड़ी दे सरकार मियां मोहम्मद साहब रूमी कश्मीर अदब दे बादशाह थोड़े मेरे मियां मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखिया मैं कुर्बान जावा खड़ी दे बादशाह दी आपका एक बड़ा प्यारा जा मरीद खड़ी पाक आ गया आके आखदा मियां साहब मेरी शादी है तुसा आना है तो मियां मोहम्मद साहब ने गल की थी भाई दोस्ता असा दरवेश लोग हाँ सानू शादियां वादियां नाल की लगे आखदा नहीं गरीब नवाज तो सर पर आना है मैं तुहाडा चाहण वाला तुहाडा मरीद हाँ तुसा लाजमी तशरीफ लियावनी है जिस उस अड़ी की थी तो सरकार मियां साहब फरमाया कि जा इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल आवांगे असी तेरा लंग रखांगे तू साडा रखना है तो जिस वेले बाबा खड़ी पाक अला मैं कुर्बान जामिया मोहम्मद साहब गुजर मर्द लाजपाल खड़ी शरीफ वाले बादशाह थी आप गए ना उन्हें एक कमरे च बिठा छड़िया जिवें किसी नूं मानत समझ के बिठा दईदा आप अपने कम्मां च रुझिया रहा डीगर टली ख्याल आया दिल विच
میں تے میاں محمد صاحب نے بلایا سی اس کمرے سے گیا نا اگے بابا جی غریب نواز کتب الکتاب میاں صاحب دا کلام خوشی تے غمی تے جنگل وچ دارے وچ ہر تھا تے پڑھے جاتا ہے کوئی ممنوع نہیں کہ لازمی حال و ربا شادی ہے تے شادی دے موقع تے جی صوفیانہ کلام یا نات یہ بات بالکل غلط ہے آپ جس کمرے چ گئے اسے کمرے چو مرید جا کے آہدہ سرکار معذرت آپ فرمایا تیرا قصور نہیں اتھے سرکار نے سخن لکھیا تو سبانی صاحب تسی چاند دے یار ہو میں سمالے دے ذرا غور کرنی ہے باندال تو میری سرکار نے کیڑی گل کی تھی آپ فرما دے خوشی دا موقع ہے تو سرکار دا خوش سخن آپ دے مرید دی شادی تو میاں صاحب لکھتے ہیں اور صاحب اپنے مرید المو کر کے آپ فرما دے نیر گبار بور جیل خانہ نیر گبار بور جی خانہ